Parlamento Wakaf Bill pasangmani yagulo hastini kereng jagao kebengnai bodolok juda koksil jamungrok silei Wakaf Bill no rosnani eba nornani bagai khorangti selaimani khaduma funuklaimani fiaba o Wakaf Bill Parlamento tamuni bagai pas khlaijaka tei tamuni bagai implement khlaijaka abono rugai hastini lukurokno saimani na bagai koktuma thumnani panda khlaioi srai khlailaikha जनजाति मोर्चा धलाई डिस्ट्रिक्टनि बोखाक्तै स्रांसलो 48 करमछरा मण्डलनि बोखाक्तै मनो बीजेपी हाबानागो कक्तमा थुनैनि पान्दा खलायै वाकफ बिल रगै लुकुरबनो साइ मार्दिना बागै स्राय खलायका अ कक्तमा थुनैनि पान्दाव फाइमानजाखा जनजाति स्टेट जनरल सेक्रेटारि उपेन्द्र देव बर्मा स्टेट सेक्रेटारि बाहादुर रुपिनी करमछरा मण्डल प्रेसिडेन्ट सञ्जित देव बर्मानो खबै जुदा आदंग्र अशालो कक्तमा थुनैनि पान्दा खलायै वाकफ बिल इमप्लिमेन्ट खालामनायनि अंकुलग तामो फेरतं एबाखे अ वाकफ बिल पास खालामनायनि यागुलो लुकुरक बमहायके शेप सापमानो बमहायके हामक्राय अंनो आबरंनो तै स्राय खलायफैका तै आबै बाक्सा केबेंनाय बदल लगनि फाइसिंतै जुदा कक्सिल जामुं सिलै वाकफ बिल नो ननानि बागै जे कक सालाय दंलायखा आबरंनो रगैबो कक सालायखा अ कक्तमा थुमनायनि पान्दाबो जत्तनो दिपर काहाम जोंथिनि अरो दलाई डिस्ट्रिक्ट निंगै अरो 48 करमसरा मण्डल जोंथिनि अरो नरक बाय मालायनानि हिनै जों मारिंखा तामनि हिमाले जों तापु जत्त जागावनो ओ वाकफ बोर्ड नि जे बिल एमेन्डमेन्ट अंमानि आबोनो तैनो सारा इंडियावो आबो चर्चा अंगै दंगो दिनै अरो आनि लगी दंगो अरो 48 करमसरा मण्डलनि प्रेसिडेन्ट बरंगोनां सञ्जित देव बर्मा आनि जनजाति मोर्चानि स्टेट कमिटिनि चिनि जय बाहादुर आयंगो चिनि आंकेल नगेन मण्डलनि भाइस प्रेसिडेन्ट आइ डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट पदरन्जन चाकमा ताई जत्त नरक ताकुग्रकनो ताई विशेषकाय ओ media takugrok norokno o bosor jora bangla নববর্ষ বিজু বুইসু সেনা যতনি अंगै खाका हामयाफ्रो नरकनो जोंथिनि आसक लग लाख फियाबा जों ओ वाकफ तामो गोबांमा बरकनि बिसिङाव गोबांमा बोखावो चलि दंमोन आबो जों साइमानो फियाबा जों बीजेपी गभर्नमेंट ओ वाकफ बोर्ड नि जे बिल आबनो तामगै एमेन्डमेन्ट खालायनानै नांखा आबरंनो तैनो किसिसा जों हाइलाइट खालायना आं कक बरक बायनो सानाय आबनो याकुलो बांला बाय आबनो साप्लिमेन्ट खालायनाय सिनि लगनि बिसिङाव जों ताबुक नायखांखा आइन आबो 1995 आ आइन नामजाकमानि आबो गभर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय नो सिक्योरिटी इंजाक आबो तामो हमाले कायसा मुस्लिम लॉ एबा मुस्लिम आइन आजागावो आबोनो तुई तामो हमाले वाकफ नि बिसिङाव अबा विशेषकाय जे मुस्लिम रकनि कब्जावो गोबांमा सम्पत्ति निनि मस्जिद मका बा माद्रासा स्कुल कलेज यूनिवर्सिटी आबरक जत्तनो बरंनि बिसिङाव वाकफ नि आन्डाराव बरक तुबुबै मेनलि आबनो मुस्लिम रकनि बर रकनि डेभलपमेन्ट नि क्षेत्रे बरक आबो तुबु दाबो ओ जागाव नायनो थाखाय जों तामो हमाले जों ताबु ओ 2025 नि जे एमेन्डमेन्ट जों नायखांखै तामो जे बीजेपी लेड एनडीए गभर्नमेंट आजागाव थांगै बीजेपी जेबाबे इंडिया नि डेभलपमेन्ट नि सामुं खाय दंगो आरो वाकफ नि बागै गोबांमा आबो बादा बिघ्न फाय दंगो आ वाकफ नि बागै जों नाहारि नायखांखै आं आबनो ताकिसाय उक्लुगो थांगाना जों तामंगै वाकफ नि संशोधन नायनायनि ओंखारखाय जों 2013 सालो 2013 नो कायसा
Congress government tongpro a wakop ni je aino boro tai bose phanbok sini romani chungmugo je jagao abo India ni development ni khetre o abo kabangma taibo hamya phaimani chung nukjakha ama hai khaye kaisa important information kitamo jeng 2018 ni je kaisa central waqf council hone kaisa board ni council ni members ni bisingo ajagao India ni সম্পত্তি রকম তুই নাইখাঙ্কাই waqf ni andaro 8 লক্ষ একর জায়গা ni saibo gobang waqf ni andaro tongo am haikhaye जों ओ जगह डेवलपमेंट फासिंगो जों नाहार काहाय जों ताबुक हाईवे सनामनानै फानो हन्दी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खलायनानै फानो हन्दी वाकफ नि आन्दाराव दङै दंखांखाय आबो बरफ रैया आंनि थाङो तांबो हिमाले वाकफ नि आसुक आइन करा जे बंनि आजागाव कुनु इंडियन नि लॉ अदर देन मुस्लिम लॉ नो कारै आजागाव ताइ कुनु एप्लीकेबल नंगिया abo high court eba supreme court of ano abo nang appeal klaibo abo nang bichar sanibo abo bichar nangya waqf je samani abo no full and final dong jeng nahari naikangkai o waqf ni bagai jeng tabu nahari naikitamo waqf ni jagao tabu obo mainly India ba chini देश पार्टीशन नंगमानि परे चिनी इंडिया हंगाई तो सेकुलर कंट्री जों ओ जागा जेकुनो रिलीजन जों प्रैक्टिस खालामनो फेबा नों आलका देश रमदि बांग्लादेश हंगारो मुस्लिम सिनि प्रैक्टिस खालाय दंगो जदिव आ जागा दंगो ने हिमपानो आबो बेलाय नेग्लिजिबल आबुन बागै ओ जागाव तामं का हमले waqf ni bisingtui je ngai tongmani abo tabo irregularities kabangma angai tong irregularities makatamo aro kabangma corruption roni kok payo rang puisa noi soyung mani jeng kok payo ajagawo probably je India no base khaino angtawo kok saitongo India ni je waqf সম্পত্তি ni bisingo je probably bororo especially political leaders ro বা high ranking official India ni boro muslim angmani khetre boro a waqf ni সম্পত্তি no boro nijini bagui boro ব্যবহার khlai tongkha bahai ব্যবহার khai tongkha hamale nang boro to probably netable probably boro o waqf bill chitra pass mani nukjakha chini bar haptaro tabo muslim ro 31% nang je saithmani Bro ni bagai bukul affection lu ya, kita tabo we were reject waqf bill, nei bro tak antron kena, apa mau effect ni man bro ni bagai muslim ni bagai. Jadi ang kasing clearly samani tongo tabu o waqf especially obo muslim rognino organization ba songstha tabu waqf is specially initiated by the big shots do borok kotor je probably neta rok baino o waqf chalok jabito ang thasing obo sai thangka je waqf ni সম্পত্তি o personal property sanamai personal gain nawi tongo phiaba abo ungmani kok tongmani ya tabuk borok tamo khaikya hangkai general public Muslim rokno borok instigate khlayo je waqf tabuk amendment ungkha hangkai ba ungmani pore obo chini o Muslim rokni সম্পত্তি se nosto ungnai hanai phiaba government of India tamo nai hamale thachingang saka 31% of the Muslim community Muslim rokni bisingono 31% borok belai no tolawo kalaijak tongo especially waqf ni সম্পত্তি no use khlaino ba India ni সম্পত্তি no use khlaino
weaker section of the Muslim community borokno tisanani bagui se obo samung cholimani ajagao Muslim ধর্ম Christian ধর্ম Sikh abahairokno kuno nosto khlainani abo India government ni nahar mungkuri eba as a secular country India to jehetu je kono religion practice khlaiman ba as a whole Indian citizens rokno abo upliftment ni bagui o bill amendment এটা শুনুন যে আগিনি যে ক্যামেরাটা প্রনো যে খাই দিছে মানে ভাই তাহলে যে বিল কে তাম তো ওই ক্যামেরাটা প্রতিশ্রুতি ফেলে মতো করো Phelayung obono agibo hongkai je CWC Central Waqf Council aro kuno non Muslim ya bororok tongi maya hongkai agini ajagao Muslim ni bisingobo burirok tongi maya fiat tabuk hongkai Muslim ni bisingobo khorok ni burima tongnai তাই নন মুসলিম বা মুসলিম ধর্ম খাইয়া বড় রকব আরো খরক নেই সেন্ট্রাল ওয়াকফ কাউন্সিল আরো খরক নেব মুসলিম ধর্ম খাইয়া বড় রকব মাস্ট মাতং দেখাইছে হাঙ্গাই তামো বরকনি প্রপার্টি বংনি ইনকাম র বরক আজাগাও আবো অডিট খাইজাগিয়া তাবো Indian Comptroller and Auditor General by a Waqf property yearly above audit. Sing oro kabang man naikang kay ang oro asa details alia. Oro sing Haryana wo 14 মারলা জমি অবতা মোহাম্মদ মারলা আমি বুঝিলিয়া যেখানে 1947 সাল থেকে গুরুদ্বারা ছিল তা হঠাৎ করে ওয়াকফ দাবি করে গুরুদ্বারা শিখ রকনি যে বংনি সুরিজাংনি জায়গা তো মানছে আবনো সে ওয়াকফ নাই তাবো বরক দাবি খাইতো তাবো जों জাস্ট চিনি যতনি সে গানাবো নিনি Guwahati International Airport. Azagabo tabo Bozaruddin Asmal aroni MP. Bobo tabo aro Guwahati Airport abo lo Waqf ni সম্পত্তি nito. Aro se phele. Engkai abo haikeno borok personally aro kabang ma shopping mall, 5-star hotel ama herobo kabang ma Waqf সম্পত্তি ni bisho khlaijak to. Hiaba abo Waqf ni সম্পত্তি wo abo rangkai thangya aro se phelai mani engkai je probabshali neta ro je high profile bororo je muslim rong bisi gyan gnang je ব্যবসায়ী bororo abono Waqf ni bumungui borok ni personal সম্পত্তি khlai tongmani aro bo phelai mo kabang abon bagui government of India obono naikha je nang saisung Waqf ni সম্পত্তি no personal revenue khlainani bagai earn khainani bagai ajinani bagai nang use khaimani sai abo tabo India government abono yak ruinai dol ni সম্পত্তি phano ajaga tabo abono kaham ব্যবহার khainani bagai abo hayo जों Waqf ni সম্পত্তি rok no naikhakai जों borok ni kaham ke naikol yangi tongoni bagibo kabang ma heritage site robo sitra mitra haino nongra songra yangi tongoni robo saimano abagi amti robo kaham onani bagino o সংশোধন আইন আবক আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও
খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা PNBর বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া। অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব।